Paulit na, sir. Paulit. Paulit. O, sige. Okay, go. Ana rokwait, asyan sugal kapil. Ana huwa huwais huwaru. Maktab wal yam saat sis awanu. Madam ana mansil bas baba. At tasal hatip huwa kalam. Asit nasit rakam inti kaimbal hal balad mansil. Rakam inti. Sifir kamsa kamsa itni kamsa talata arba'a sifir sita. Madam sabir madam kalam inti kalas. Ana kalam naa madam kalas. Iya kalam yala inti raha. Ana kalam syukran madam. Okay, sige. Kung wala lang ako, hindi ko na yung lahat gawa eh. Okay, sige. Tingnan natin kung actually medyo malapit ang safe future. Okay, sa mga words meaning. Anyway, tingnan nyo kung alin ang mga dapat nyo ibahin or dapat tayusin. So, unang-una siyempre ang anaru, ako punta, anaru, quite, kunyari, okay? Asan, sugul. Anaru, quite, asan, sugul. Okay. Amo ko, siya, so lalaki ang pinag-usapan, di ba? Kapil ana, huwa kwais. Huwa kwais, o kaya huwa zain, o kaya huwa tayyib. Okay? Tapos, lalaki pa rin ang pinag-usapan, huwa, ruh, maktab kulyum. Okay. Huwa ruh maktab kulyum. Saa, tis'awanos. Okay. So, wala naman tayong si. Madam Ana, fi, bait bus. Diba? Sa bahay lang. Fi bait bus. Madam Ana, fi bait bus. Manzil, pwede. Oo. Okay. Ayan. Alright. Okay. Si Baba, littasil, o kaya tisal, o kaya kalam fi telepon, fi hatip. Baba, ittisal, okay, fi hatip, huwa, kalam, asif, nasib, rakam, inti. Kasi ang kausap niya, yung babae, nasabi ni Baba, asif, nasib, di ba meron kayo nito? Nasib, nakalimutan ko. Nasib, ana, ragam, inti. Inti? Kasi ang tinutukoy niya doon, yung babae na kausap ni Baba. Opo. Okay. Kif hal aulad fi bait. Kif hal aulad fi manzil. Ganun lang siya. Kif hal, kumusta? Kif hal aulad, mga anak yun, di ba? Opo. Kif hal aulad fi manzil. Parang nagtatanong si Baba. So, after ng usapan ng number, nakalimutan ni Baba, ang sabi ni Pinay, ragam ana, ayon, sifir hamsa, itnin hamsa, talata, arba'a, sifir, sita. Okay. Madam Kalam, o kaya pwede nila sabihin gul, Madam Kalam, inti halas kullu sawi, o kaya inti halas kullu sugul. Ikalas. Oh, tama naman tayo. Sugul. Okay. Ana kalam, aywa madam, kullu khalas. Ana. Kul, yun salitang lahat. Kul, khalas.
Okay? Full kalas. And then siya, yung babae. Anong dapat nila ilalagay natin? Iya. Hiya. Okay. Hiya kalam. Nakalam. Hiya gul. Yalla. Yalla. Na. Yalla intiraha nisfsa'a. Yalla intiraha nisfsa'a o kaya kalahati nussa'a anagul Anagul. ana kalam pwede rin. Syukran madam. Parang sa anus, hindi pwede. Ang Yung hiya, kalam, yala, inti, raha. Sa pwede. anus. Hindi kasi ang sa anus ibig sabihin isang oras at kalahati na yon. Wala nang kasi pag sinabi mo ng saa ibig sabihin may isang oras. Nusaa na lang agad. Okay. Yalla intiraha nusaa. Oo, Okay? hiya. So, kunyari tumawad ka madam, mungkin sa anus. So, ibig sabihin, pwede ba isang oras at kalahati? Alright? Okay. Ayan. Sige. So na.